अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप हैं वज़ीर अली फूड स्टाफ नादिर अली के साथ। तो गाइस आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई कबाब की रेसिपी। तो चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस मैंने 800 ग्राम ब्रेस्ट लिए थे और उसको मैंने अच्छे तरीके से अपनी चॉपर मशीन में उसको मैंने 2 बार तकरीबन इसको जो है ना मैंने चॉप कर लिया और बिल्कुल बारीक कर लिया हमने। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म के चिकन फ्राई कबाब की रेसिपी बनने जा रही है। सबसे पहले 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसके अंदर। आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने 5 हरी मिर्चें पहले से मैंने कूट के रखी हैं। इसको हमने ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करना, ठीक है, इसको हमने कूटना है। 2 टेबलस्पून धनिया मैंने ये भी बारीक बारीक काट लिया, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये मैंने 2 टेबलस्पून पुदीना काट लिया, इसको भी बारीक बारीक, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज आधा करके रख लिया है और ये मैंने मोटा ग्रेटर ले लिया है, इसको हम ग्रेट करेंगे इसके अंदर। प्याज को हमने ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं गाइस। 1 टेबलस्पून मैंने जीरे का लिया था, 1 टेबलस्पून मैंने सूखे धनिया के लिया है और इसको मैंने रोस्टेड कर लिया है किसी पैन में और इसको साथ में मैंने कूट लिया है। और आपने इसके अंदर पाउडर बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है, इस तरह कूट के आपने डालना है क्योंकि कबाबों के अंदर कूटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया मज़ा करता है, ठीक है। तो ये 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स के भर के इसके अंदर डाल देंगे। 1 2 और 3। आप इसके अंदर पुरानी जो ब्रेड होती है ना हमारे फ्रिज में पड़ी होती है, आप उसकी भी जो है ना ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं उसको चॉप करके। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए कबाब हमने मिक्स कर लिए हैं गाइस, ठीक है। अभी हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए और उतनी देर हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन करेंगे, एक देसी ले लेंगे और इसको किसी टिश्यू से या कपड़े से साफ कर लेंगे और 1 चम्मच पकाने वाला ऑयल का शामिल करेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायचियाँ, 12 दाने काली मिर्च के और 4 लौंग इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इनको ज़्यादा हमने जलाना नहीं है। मैंने ये एक मीडियम प्याज की प्यूरी बना के रखी थी, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। हमारे प्याज ने कलर चेंज कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया। 1 टेबलस्पून नमक का शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर हल्दी डालनी है और 1/2 टेबलस्पून काली लाल मिर्च का पाउडर। फिर से भूनेंगे मसाले को 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं। मैंने एक टमाटर चॉप कर लिया, बारीक बारीक काट लिया। अब इसको टमाटर को इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको चम्मच चलाएंगे और थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से हम भूनेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जब आप देखें कि आपका मसाला थोड़ा थोड़ा नीचे लग रहा है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का एक कतरा डालते जाएं। देखिए कितनी शानदार ग्रेवी हमारी तैयार हुई है। तो देखिए ग्रेवी हमारी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गई है। ऑयल हमारा बाहर आ गया। अब फ्लेम बंद कर देंगे। तो चलते हैं कबाबों की तरफ। कबाब हमारे मैरिनेट हो गए थे, आधे घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखे थे। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया बर्तन में। इस तरीके से छोटे छोटे हम कबाब इसके बनाएंगे। ज़्यादा बड़े कबाब नहीं बनाने हमने। हाथों को पानी लगाते जाएंगे और इस तरीके से हाथों की मदद से, ये देखिए, ज़्यादा बड़े कबाब नहीं हमने बनाने, इस तरीके से रखते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों कबाब हमने बना लिए। 12 कबाब हमने बना लिए हैं। इसको हम ग्रेवी में बनाएंगे, ठीक है। और ये बाकी का कीमा हमारा बच गया, ठीक है, चिकन का। और इसको हम फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाद में पका सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेवी जो हमने तैयार की थी इसको उठा के साइड पे रखेंगे। फिर से दोबारा फ्लेम ऑन करेंगे और एक पैन ले लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालना है हमने, ज़्यादा नहीं डालना। ऑयल हमारा गर्म हो गया। आप एक एक करके कबाब इसके अंदर रखते जाएंगे। दो मिनट हो गए हैं।
اس کو الٹاتے جائیں. 2 منٹ کے بعد ہم اس کو ہلکی آنچ پہ اس طریقے سے الٹاتے جائیں گے کسی چمچ کی مدد سے اس طریقے سے. اور زیادہ ہم نے اس کو فل نہیں پکانا, ٹھیک ہے. اس کو تقریباً ہم نے 60% پکانا ہے, باقی ہم اس کو گریوی میں بنائیں گے. اور جیسے ہی کباب چھوٹے ہوتے جائیں, سکڑتے جائیں, آپ اس کے اندر باقی کے کباب بھی ایڈ کرتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس آپ لوگوں نے کباب اپنے جلنے نہیں دینے, تھوڑا سا گولڈن کلر ہم نے ان کو دینا ہے. دیکھیے کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے ہمارے کبابوں کا. بس اس سے زیادہ ہم نے اس کو کوک نہیں کرنا. اب جو ریڈی ہیں ان کو نکالتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ ان کو جلانا نہیں ہے, ہم نے گولڈن براؤن کلر دینا ہے ہم نے اس کو. باقی کے گریوی کے اندر اس کو کوک کریں گے ہم. ابھی ہم پین اٹھا لیں گے اور دوبارہ سے اپنی کڑھائی اپنی جگہ پہ لائیں گے. فلیم فل کر دیں گے اور اس کے اندر یہ میں نے 2 ٹیبل سپون دہی پھینٹ کے رکھا تھا, اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا. یہ دہی شامل کر دیں گے اس کے اندر اور اس کو پھر سے دوبارہ سے بھونیں گے. جیسے ہی ہمارا دہی تھوڑا سا پانی چھوڑے گا تو ہم اپنے کباب اس مسالے میں ایڈ کر دیں گے. دہی نے پانی چھوڑ دیا ہمارے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہم کباب شامل کر دیں گے اور کبابوں کو اسی مسالے کے اندر 4 منٹ اچھے طریقے سے بھونیں گے. دیکھیے کتنی شاندار گریوی ہماری تیار ہوئی ہے. 4 منٹ ہم نے مسالے کے اندر کبابوں کو بھون لیا ہے. 1/2 کپ پانی کا ڈالوں گا. اگر آپ لوگوں کو زیادہ گریوی نہیں پسند تو آپ بے شک اسی طریقے سے کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تھوڑا سا چمچ ہلائیں گے. 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈالیں گے اور یہ 3 میں نے ہری مرچیں اس کے 2 ٹکڑے کر لیے تھے, ان کو شامل کریں گے اور پھر سے چمچ ہلائیں گے. گرم مسالے کو ہم نے مکس کر لیا اچھے طریقے سے. اب میں اس کے اندر 50 گرام بٹر شامل کروں گا اور تھوڑا سا چمچ ہلا کے اس کو ہم 10 منٹ کے لیے ڈھک دیں گے بالکل لو فلیم پہ. 10 منٹ ہو چکے ہیں گائز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. فلیم بند کر دیں گے. دیکھیں گائز اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار لوگوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے, ٹھیک ہے. کتنی شاندار ہماری گریوی تیار ہوئی ہے. تو ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے. ابھی میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ ہماری چکن کباب فرائی کی ریسپی کیسی بنی ہے. تو دیکھیے گائز ہماری فرائی چکن کباب کی ریسپی تیار ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ریسپیز بہت زیادہ پسند آتی ہیں. جی تو گائز امید کرتا ہوں کہ آج کی چکن فرائی کباب کی ریسپی بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, پیارے پیارے کمنٹس کریں اور مجھے کمنٹس باکس میں بتایا کیجیے آپ کون سی کنٹری اور کون سی سٹی سے ہیں. جب میں کمنٹس میں جاتا ہوں پڑھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ اتنی دور سے مجھے کمنٹس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.